আগরতলা রেল পুলিশের জালে উঠল এক বাংলাদেশি যুবতী। যুবতীর নাম জেসমিন খাতুন। বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের বাসিন্দা সে। সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়ে ত্রিপুরায়। আগরতলা থেকে রেল যোগে কলকাতা চলে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল জেসমিনের। অবশেষে তীরে এসে তড়ি ডোবার মতো ঘটনা ঘটল জেসমিন খাতুনের। জেসমিনের পরিকল্পনায় বাঁধ সাধল পুলিশ। কিভাবে সীমান্ত পার, তারা কিভাবে সীমান্ত পারের সঙ্গে যুক্ত, তা নানাভাবে খতিয়ে দেখছে আগরতলা রেল পুলিশ। রেল পুলিশ আধিকারিক তাপস দাস কি জানালেন দেখুন। तो बांग्लादेशी अरेस्ट हुआ है। तो नाम पूछने से उन्होंने बताया कि उसका नाम है जैस्मिन खातून। वो टांगल जिला का रहने वाला है जो बांग्लादेश में है। तो वो एक्चुअली कलकत्ता जाने वाले थे रेल के द्वारा, रेल के यूज करके। तो वो एक्चुअली इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आया है और कल ही इसके खिलाफ हम लोग अगरतला जीआरपीएस में एक केस दर्ज किया, जिसमें जो नया कानून बनाया है बीएनएस एक्ट, फॉरेनर एक्ट और आईपीपी एक्ट भी है। तो आज हम लोग उन लोग को मतलब उनको लार्नेट कोर्ट में पेश कर रहे हैं और अब इंटरोगेशन भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है और देखता हूँ इसमें और भी कौन कौन शामिल है। কোন রকমে নাকে মুখে গুজে সারা দিনের জন্য বেরিয়ে পড়া অম্বলের আর দোষ কি, তাই তারা 5 দশক ধরে গ্যাস, অম্বল ও পেটের সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।